बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल दोस्तों, ठीक हो वालो खरीयत है। अच्छा दोस्तों, अज हाफिज़ आरी साढ़े की बड़े अरसे बाद मिल गए तो अज इन्हें को नात सुननी है। तो दिन भी जुम्मे ने तो तुसी इस टाइम ते नज़ारे लो। माशाअल्लाह कितनी फसल अच्छी है। तो ज़मीना च असी आए हाँ, इत्थे अल्लाह पाक ने कलाम देखो पढ़सी तो और ही मज़ा हो सी। इंशाअल्लाह मैं तुहाडे की हाफिज़ नाल मलाना और इन्हें हाफिज़ को नात सुनने हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे नाल रहने इंशाल्लाह बड़ा मज़ा सी। बड़ी प्यारी आवाज़ हाफिज़ आ रही। बड़ा अरसे तो मैं इंतज़ार कर रहा मेरे हाफिज़ करे मिलन। अज अल्लाह किया मेरे मिल गए तो इन्होंने को अज नाल जड़े सुनने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी सेहत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हाफिज़ ठाक। जी आज साढ़े के सुना सो साढ़े का आज कोई नात कलाम सुनने हाले दिल किसको सुनाए। तो एक पहला मियाँ मोहम्मद साहब ने एक शेर जड़ा ना वो सुना के तो फिर नात सुना दो। मेहरबानी थोड़ी, अज सा टाइम कढ़िया है तो बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह करो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। जिदा जग परवाना यारो, जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए सुभान अल्लाह। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान
آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہ ہم جنت میں جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں میں دوں ان کو سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں میں دوں ان کو سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں، شام کے بازار میں چھین لے کوئی ندائیں، آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ندائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑی پیاری آواز ہے حافظ صاحب نے، بڑا پیارا کلام سی۔ اللہ پاک اس نے کلام چو اس نے آواز چو بہت ترقیاں دے۔ ٹھیک ہے دوستو، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھو، اللہ حافظ۔